नमस्कार। आज केमिति कटिब दिन कार्यक्रम स्वागत करुच्ची मु ज्योतिर्विद दुलगोविंद पंडा। एबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथम आज तिथि और पर्व दिवस विषय जानिबा। आज हूँ पौष कृष्ण प्रतिपद राति 12:55 गते द्वितीय तिथि। वृष चंद्र राति 10:16 गते मिथुन चंद्र। रोहिणी दिबा 11:46 गते मृगशिरा नक्षत्र। संध्या 5:25 गते बकरी बृहस्पति कर्कट मिथुन राशि को चलिए। आज निषिद्ध खाद्य हूँ पानी कखारू राति 12:55 गते भेजी बैगण। एबे आसिबा मेषराशि पाखक। स्वास्थ्य और अर्थ लगी केतक प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि हो पारे, खर्च बढ़ी पारे। यही समय मध्य चंद्र आपण जन्मराशि द्वितीय घर दे गति करेंगे। खर्च उपर नियंत्रण रखु। लोक मान सहित व्यवहार बेले विशेष सतर्क रहा आवश्यक। कौन प्रकार विवाद भितर पशिले ता वृथा झगड़ा रूप नहीं पारे। ऑफिस रे किसी बाधा उपजी पारे किंतु ता स्थायी हेब नाही। कठिन परिश्रम फलाफल निश्चित मिलिबो। धैर्य रखी उपयुक्त समय को अपेक्षा करने को पड़ो। स्वास्थ्य ह्रास अनुभव करिपारंती। सरचिंता और सत्कर्म निबिट रहा आवश्यक। अनियंत्रित क्रोध उपरे अंकुश रखंतु। एबे आसिबा वृषराशि पाखक। वस्त्र आभूषण प्राप्ति और बंधु मिलन जोग अच्छी। यही समय मध्य चंद्र आपण जन्मराशि दे गति कर जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आनीपे। यही समय निश्चित भाव में आपन सुस्वादु खाद्य एवं सुविधा जोगाइब। यह सहित आप शारीरिक भोगविलास, भल पोशाक, सुगंध द्रव्य और अन्य इच्छित वस्तु पाइपारती। दाम्पत्य जीवन में आनंद मिल, शरीर में सुस्थता अनुभव करेंगे। तथापि निज भावना प्रति अत्यधिक संवेदनशील न होगा चेष्टा करूँ। आर्थिक दृष्टि यह एक भल समय। पुराणा ऋण, अर्थनैतिक लक्ष्य एवं कार्य में अग्रगति हो पारे। एबे आसिबा मिथुन राशि पाखक। वृथा भ्रमण, व्यय और अर्थहानि घटीपे। नूतन द्रव्य क्रय व सत्कार्य दान करिपारंती। आज चंद्र आपण जन्म राशि द्वादश घर दे गति करुछंती। आर्थिक दृष्टि यही समय असुविधा पकाई पारे। खर्च वृद्धि पाइब। वृथा अपचय दूरे रुहतु। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवार आवश्यकता अच्छी। मानसिक स्तर में आप जंत्रणा और अस्थिरता अनुभव करिपारंती। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा बेले विशेष भाव में सजग रहा उचित। निजर योजना कार्यकारी करने पूर्व परिस्थिति को भल भाव में अनुध्यान करूँ। संपर्कीय मान सहित कौन प्रकार वृथा शत्रुता सृष्टि करूँ ना। आपण सम्मान एवं प्रतिष्ठा बजाय रखापी विशेष जत्न नेबा पड़ पारे। एबे आसिबा कर्कट राशि पाखक। अनेक शुभफल पाइबे। मनर आशा पूर्ण हो। व्यवसाय वाणिज्य और शिल्पोद्योग में पुंजीनिवेश लाभजनक हो। आर्थिक लाभ और उन्नतिर संभावना रही। बंधु परिजन में आनंद उपभोग कर सुजोग मिल पारे। निजर कार्यपाई संपूर्ण उत्सर्गीकृत होगा आपण सफलता आनी पारे। निजर बुद्धिबल उपर निर्भर कले अनेक समस्या मुक्ति पाइबे। घरे खुशीर परिवेश रहिबो। व्यावसायिक कार्यकलाप सुरुखुरु चलिबो। आर्थिक परिस्थिति भल रहिबो। युवक माने कैरियर प्रति सचेतन रहिबे। वैवाहिक जीवन स्वाभाविक हेबो। तेबे शारीरिक और मानसिक दुर्बलता अनुभव करि पारंती। योग और ध्यान करंतु। प्रकृतिर निकटतर हुअन्तु। सुफल पाइपारिबे। एबे आसिबा सिंह राशि पाखक। कार्य सिद्धि हेबो। मनर आशा पूर्ण हेबो। कार्य क्षेत्र में निजर दक्षता प्रतिपादन करिपारिबे। शिल्पोद्योग व्यवसाय में सफलता मिलिबो। यह एक भल समय। इच्छित लक्ष्य हासिल करने एवं सांसारिक भोग्यवस्तु लाभ करने संभावना अच्छी। जदि आप किसी नुआ करने को योजना करुँच तेबे यह उपयुक्त समय। कारण आप सफल होगा निश्चित। आपण कार्यक्षेत्र में सम्मान, पदोन्नति और प्रशंसा आशा करिपारंती। आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। यही समय मध्य आप बहुत भल स्वादिष्ट खाद्य उपभोग कर संभावना अच्छी। एबे आसिबा कन्या राशि पाखक। अस्वस्थता, मानसिक अवसाद, विषम परिस्थिति, आर्थिक समस्या भीतर दे गति करने पड़ पारे। स्वास्थ्य चिंता घारिब। व्यवसाय वाणिज्य व शिल्प कारोबार में किसी प्रतिबंधकर सामना करने पड़ पारे। दूरयात्रा स्मरणीय नुहे। पेट गोलमाल सह पाग परिवर्तन जनित समस्या देखा दे पारे। पेट व्यथा किंबा छाती में जंत्रणा हो पारे। तेणु स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान दिंतु। अनिद्रा हो पारे। तेबे आपण कौन धार्मिक रीतिनीति जोग दे पारंती। टंका खर्च करने समय विशेष सतर्क रुहतु। शत्रु मानक उपरे विशेष नजर रखु। कारण से क्षति कर संभावना अच्छी। इष्ट मनोनीत रुहतु।
ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃସ୍ଥିତିରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା ତୁଳା ରାଶି ପାଖକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। କଳହ, ବିବାଦ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଲାଭଜନକ ଭଲ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିରର୍ଥକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ମନୋନିତ ରହିଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା ବିଛାରାଶି ପାଖକୁ। ସୁଖ, ସମ୍ପଦ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଅତିଥି ସେବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ଆଦି ଯୋଗ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିପାରେ। ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଭୂତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାତାବରଣ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି ପାଖକୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ରୋଗ ମୁକ୍ତି, ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ବା ବକେୟା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଆଦି ଘଟିପାରେ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୋଟ ଉପରେ ଦିନଟି ଆପଣ ହସଖୁସି ଭିତରେ କଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆସିବା ମକର ରାଶି ପାଖକୁ। ଦୁଃଖ, ଯାତନା ସହ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ନେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ପଡ଼ିପାରେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ସହନଶୀଳତା ବଳରେ କେତେକ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ କାରବାରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ମନୋନିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖକୁ। ଭୟର ବାତାବରଣ ସହ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମର ସୂଚକ। ତେଣୁ ନିଜ ତଥା ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକାରକ। ଏବେ ଆସିବା ମୀନ ରାଶି ପାଖକୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କନକ ଡିଜିଟାଲରେ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।